Dobrodošli na kanal Šerpica. Danas sam spremala ove ukusne paprike sa pilećim mesom i grizom, recept koji znam da ćete praviti često. Potrebno je 800 g mesa, samleti ili ovako iseckati, dva čena belog luka, malo bosiljka, peršunovog lišća ili bar nešto od začina. Ugrejala sam 3 kašike ulja i stavit ću meso sada da se izdinsta. Vrlo kratko, samo da pobeli. U meso dodajem začine. Začine možete koje god hoćete. Ja sam stavila kašičicu sitne crvene paprike, malo soli, malo bibera, može se dodati kari. I 150 g pšeničnog griza, 2 jajeta, sve izmješajte pa dodajte 150 ml pavlake za kuvanje. I još tu dodajte 100 g kisele pavlake. Ostavite kratko da griz nabubri, jedno 10 minuta, za to vrijeme očistite paprike. Ova količina fila je dovoljna za 6 velikih paprika, ja ću napuniti 4 paprike, a ostatak fila ću poređati okolo. Paprike možete poklopiti poklopcem od paradajza, tikvice ili krompira. Malo ih prelijte uljem i stavite u rernu da se peku na 220 stepeni. Ovaj fil ostavljam, njega ću posle da stavim u tepsiju pored paprika. Pekle su se 20 minuta i sada dodajem fil. Njega namjerno nisam htjela odmah dodati jer sam željela da mi se paprike okolo lepo zapeku u rernu na još neki 15 minuta i to ovako izgleda. Pogledajte kako tu iznutra sve sočno izgleda. Uživajte, dragi moji. Ako vam se dopao recept, ostavite mi jedan like i naravno vaš pozitivni komentar. Prijavite se na kanal ako do sada niste i uživajte u kuvanju sa mnom. Vaša Ivana.